आने दे मस्तक पे रगड़ के ये खेल का तू बन जा जरा। गेम नहीं है तेरी जिंदगी, हौसला है तेरा गोल ही। हाथ में आगे है कमजोर, रुकाएगा तुझे कोई और नहीं। जज्बा लेके तेरा इन्नू ओडिशा, इट्स नो मी ओडिशा। आके दिल से दिल को मिला, कहता है ओडिशा, हॉकी है दिल मेरा। दिखा दे दम जरा, कहता है इंडिया, हॉकी है दिल मेरा। आके दिल से दिल को मिला, कहता है ओडिशा, हॉकी है दिल मेरा। समग्र भारत वर्ष केन्द्रापड़ा जिला जैव विविधतार एक प्रकृष्ट स्थली। केन्द्रापड़ार यही जैव विविधतार दुईटी स्थान समग्र विश्व को स्तब्ध कर देइछि, ताहा भितरकनिका एवं गहिरमथा। भितरकनिका को विश्वर विभिन्न प्रांतर चढ़ई माने आसुला बेले एवं भितरकनिका को बौला कुम्भीर स्वर्ग कहुला बेले, गहिरमथा को प्रशांत महासागर एवं श्रीलंका समुद्र लक्ष लक्ष अलिमिडेल कईंच सेमानकर संगम हुए एवं ताहा कोस्टारिका एवं निकारागुआ भली कईंच प्रजनन स्थली रूपे विश्व विख्यात लाभ करे। 2017 मसीह एशिया क्रीड़ा प्रतियोगितार गहिरमथार ओलिव रिडल ओली ओडिशा सरकार मास्कट होता। यह व्यतीत 2023 मसीहा हॉकी महोत्सव ओडिशा सरकार गहिरमथार ओलिव रिडल को ओली को मास्कट करथिले एवं सारा भारत में ओलीर चित्र सारा भारत में रखा जाइथिला एवं ताहा मध्य सुफल मिलिथिला। ए गहिरमथार ए ओलिव रिडल मानकर सुरक्षा पई जा व्यवस्था करबा कथा, सुरक्षा दबा कथा, ताहा सुरक्षा दिया जाई पारला नाही। 2023 मसीहारे जेतेबेले गहिरमथार संकट समय सेतेबेले बहुत विलंबर डीएफ आसिले एवं शेष पर्यंत गहिरमथारे रेंज अफिसर कई नथिले गहिरमथा को सुरक्षा देवाई। भितरकनिकार जे रेंज अफिसर थिले मानस दास जहाँ को अणा जाइथिला एवं से 50 किलोमीटर आसी बहुत कष्ट करी निजर जो टीम को सजई कठिन परिश्रम करी से गहिरमथा को सुरक्षा देले एवं 2024 मसीह जो डीएफ थिले जे गहिरमथा को जेभली भाव में करथिले एवं यथेष्ट वोट मध्य धरि नथिले, सरकार को राजस्व मध्य देई नथिले, किंतु मानस दास ठीक भाव में परिचालना कले एवं ठीक भाव में परिचालना कले, जहा फल लक्ष लक्ष कईंच माने आसिले ओडिशा सरकार को यथेष्ट राजस्व मध्य से देले। किंतु गहिरमथा को जो ठीक समय रेंज अफिसर पठाया कथा ता कार्य सरला पर जाई गहिरमथा को रेंज अफिसर आसिले तेतबेले कईंच माने अंडा दवा आसिक पहुंचले। जो दुईटी महिंद्रा कंपानी कोटी कोटी टंकार बोट ताहा मध्य ठीक भाव में होता, बारंबार से खराब हो जाउथला। जी माफिया मान को धरी पारिबो, माफिया मान सहित संग्राम करि पारिबो, से बोट मध्य ठीक नथिला। तेणु जाइते बोट रे मध्य एमाने तांको पाट्रोलिंग काम को परिचालना करथिले। भद्रक डीएफ जे जति परिमाण में पैसा नौचंती तांकर कईंच मान को रक्षा करबा एवं माफिया मान धरवा कौन श्रृंखला मध्य नाही, ता पूर्व मध्य नाही। से माने राजनगर जो डिविजन भली एते सक्रिय मध्य नुहंती। जो कोस्ट गार्ड जो बड़ बड़ ऑफिसर हाई लेवल मीटिंग की आसंती, आंचलिक मीटिंग की आसंती, से माने बहुत बड़ बड़ भाषण दियंती। सी चाहे बहुत कथा कर
ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଇନଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଡିଏଫ୍ ମାନେ ଥିଲେ କି ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ମାନେ ଥିଲେ, ଯେ ଆମର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ଅରବିନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ମାନେ ଯୋଉ ଅଜୟ ଜେନା, ଯୋଉମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେସ୍କୁ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେସ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଯଜ୍ଞଦତ୍ତ ପତି ସାହେବଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କେସ୍କୁ ସେମାନେ ଏଇଠି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୋର୍ଟ ରାଜନଗର କୋର୍ଟରୁ ମୁକୁଳି ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସି ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ସିଏ ତାର ଫିକ୍ସିଂ କାମ କରୁଛି। ଗହୀରମଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନ୍ତରିକତା, ସେ ଆନ୍ତରିକତା ହାଇ ଲେଭେଲ ମିଟିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଗହୀରମଥା ହେଉଛି ଚିଲିକା ଭଳି ଯୋଉଠି ଡଲଫିନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଚିଲିକା ଠାରୁ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଡଲଫିନ୍ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍କୁଚ ଅଛନ୍ତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳଜୀବ ଗହୀରମଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଲିଣ୍ଡିଡେଙ୍କ ପରି। ତେଣୁ ଗହୀରମଥାକୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ରାଜନଗର ଡିଭିଜନକୁ ଗହୀରମଥାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯଦି ଓଲିକୁ ମାସ୍କଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାସ୍କଟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେହି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାହିଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗହୀରମଥାର ଅଲିଣ୍ଡିଡେଲ ମାସ୍କଟ ତାର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୋଉଠି, ସେ କେମିତି ଅଛି, ତାର ସୁରକ୍ଷା କଣ, ସେ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା। ତେଣୁ ଗହୀରମଥାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗହୀରମଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଗହୀରମଥାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କଇଁଛ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅତି ଭୟଙ୍କର ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ସେ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗହୀରମଥା କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଇଛି। ଠିକ ମଧ୍ୟ ଅଲିମ୍ପ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବେଳାଭୂମି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଳାଭୂମି ଆଜି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନୁ। ସେପଟରେ ସେମାନେ ଧାମରା ବନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଗହୀରମଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତି ଗହୀରମଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ୱାସିଂଟନ ଡିସିରେ 2 ଥର ବିଶ୍ୱରେ 75ଟା ଦେଶର କନଭେନସନ ହେଇଛି। ୱାସିଂଟନ ଡିସି ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲରେ, ମାଡ୍ରାସରେ ହେଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ପାରାଦୀପରେ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଗହୀରମଥାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ କନଭେନସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଗହୀରମଥା କୋଷ୍ଟାରିକା ଏବଂ ନିକାରାଗୁଆ ଭଳିଆ ଏବଂ କଇଁଛ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନସ୍ଥଳୀ, ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଏବଂ କଇଁଛମାନେ ଆସିକରି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗହୀରମଥା ବିଷୟରେ। ନଚେତ ମାନେ ଶାମୁକା ମୁକ୍ତା ଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଲୋପ ହେଇଯିବ ଏବଂ କଇଁଛମାନେ ଆଉ ଗହୀରମଥା ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ। ଆଜି ସମୟରେ ତାହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଆମର ଚିନ୍ତା କରିବାର ସମୟ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି।